जो पर्यंत मंडली कहूँ तू आद्य प्रेम परित्याग करिछु से तोर प्रदीप मु घुंचे देवी लेखा प्रकाशित वाक्य 2 पर्व पढ़ो एफिसी मंडली कथा तौक लिखाई जो फेरबू नहीं तोर प्रदीप घुंचे दे प्रदीप कहीं जलुची ए प्रदीप जलुची कहीं हेलो अनाड़ी करी कैंडल लाइट नहीं माने आलुओ देवा पाई कौन देवा पाई उजाड़ी सीबा तांगे कैंडल लाइट नहीं माने तुम्हें गोटे गोटे आलोक जिस कहले मु जगतर ज्योति आ से कहले तुम्हें मत जगतर ज्योति हेलो के शुणुची अच्छी तो ये मुझे 2 घंटा खंड नेबी बहुत समय नेबी नहीं जानी तो भोक होगा पिला मरची ए कैंडल जलुची आलोक दे से कौच कि जोड़ुची कौच कि कहवा दरकार नहीं जोड़ुची जोड़ुची तो मो संगर बुदाटा जलुला बुदा जलुला ना पुड़ुला कि पुड़ू ना बाउंस हो ना कैंडलटा जड़ी जड़ी लिभि जाए तार अर्थ कौन तुमको मत अल्प समय प्रभु डाक मत 75 वर्ष बयस चली आप 40 45 20 30 10 15 60 70 62 65 एमती कार कार थी शॉर्ट लाइफ अल्प समय छोट बयस अल्प बयस 70 वर्ष बड़ 80 वर्ष मौसा कहले 90 गीत प्रभु निजे कहले सदा प्रभु आदि पुस्तक मनीष बयस 120 वर्ष 15 आदम हवा फनक 900 वर्ष 10 ऊपर बंची थे कि प्रभु ताको कैलकुलेशन करके 120 को रखीदे बयस मनीष कमी कमी गला मौसा देखुं मौसा 120 वर्ष बंची थे 40 वर्ष रजांग दरबार 40 वर्ष मिडियम देश में 40 वर्ष प्रांत किणा को जापारे ना मौसा निजे 3 दिन का थिला उपत्यक पिशाक श्रृंगर पर्वत उपर मौसा मरीगले आ प्रभु मौसा को कबर देले निजे खोलिक मौसा को कबर किए देखी ना जानी ना आदि जीशु जगत थे प्रभु यीशु को भेटिया मौसा ओह्लैले से चलिकी गले ना किंतु स्वर्ग ओह्लैले सीधा 120 वर्ष बंची थे ए कैंडल रे बयस किसी अच्छी ये जड़ब लिभिज कैंडल ना हेलो शुणुचु तो तुम जीवन मोर जीवन आम समस्त जीवन गोटे कैंडल भाया ये बुधा जो मौसांकर बुधा जो जोड़ूला से कैंडल ना यार सब परमेश्वर मौसा को देखा दे से पाउंस हमें ना अनादि अनंत से स्वयं स्वयंजीवी जे अच्छा सी अच्छा जीशु ख्रीष्ट आजिकल चिरकाल समान मराखे लेखा जाइए आम्हे सदा प्रभु आमर परिवर्तन नहीं हालेलुया अनचेंजिंग गॉड अनचेंजिंग जीसस अपरिवर्तित ख्रीष्टंकर आम सेवा करूछु किंतु आमर संक्षिप्त जीवन छोट जीवन अल्प समय 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष कैंडल भाया जोड़ी जोड़ी की सरी जीवा लिभि जीवा जोड़ी जोड़ी की आलुओ देवा कहते मो सहित कैंडल भाया जोड़ी जीवा सरी जीवा लिभि जीवा किंतु आलुओ देवा एडे बड़ कैंडल मत भारी खुशी लगला एमेड पाठ रही पूरा मेड़ा नहीं तो एडे बड़ कैंडल धरिक आस सब आरंभ लगे लगे सभा सरिया पर्यटन जलुथि भावुँ विश्वास ये आपण जीवन मोर जीवन आलोकित जीवन अन्य को आलोक देवा केतरा गुरुत्वपूर्ण कथा पढ़ी आम शेष कर प्रभु निकट में परीक्षा सिद्ध देखा कहीं परीक्षा देखा ईश्वर वाक्य आरंभ कराई सत्य वाक्य को सत्य वाक्य जो स्थिर हो से केवल प्रभु पाखे आपण को उत्तम बोली देखा पारे
एठी मु आपन को अंगूठी देखाई पे आसी नाही जदि मु गोटी अंगूठी आपन को देखेबी ए तीनटा अंगूठी मते देखो आमर का उपरे विचार करिवार अधिकार नाही आमे जदि भाई को भौणी को प्रेम करू संशोधन करिबा प्रेम रे मर्यादा कथा कही कि आपण जदि जण को प्रेम करंती ताहेले प्रेम रे स्नेह रे श्रद्धा रे आपण के लोक संशोधन करिबा कहि पाइबे आसो भाई प्रार्थना करू एटा के गुरुत्वपूर्ण विषय एथि भाई परीक्षा सिद्ध देखिया भाई आज मान को ईश्वर को वाक्य रे जीवन काटिया पे पड़ी खोलिबे कि मो सहित इस्राएल लोक मानकर जीवन केमती थिला अल्प अल्प समय मु अधेले आ अध घंटा खंडे नेबी जेरेमिया को विवरणी का सुन जेरेमिया को विवरणी जेरेमिया को विवरणी 42 पर्व जेरेमिया को विवरणी पढ़िबो कि बापा 5-6 पद तहिरे सेमाने जेरेमिया को कहिले सदा प्रभु आपनक परमेश्वर जो कथा कही आपनकु आंभ मानक निकट को पठाइबे तदनुसारे जेबे आंभे माने कर्म न करू तेबे सदा प्रभु आंभ मानक मध्यरे सत्य और विश्वास साक्षी हुअन्तु तापर 6 पद ताहा भल हो बा मंद हो जहांको निकट को आंभे माने आपन को पठाई अछु जहांको निकट को आंभे माने आपन को पठाऊ अछु सेही सदा प्रभु आंभ मानक परमेश्वर को वाक्य सेही सदा प्रभु आंभ मानक परमेश्वर को वाक्य आंभे माने मानिबु तापर कोन लिखा है कारण सदा प्रभु आंभ मानक परमेश्वर को वाक्य मानिले आंभ मानकर मंगल है आंभ मानकर मंगल परमेश्वर को वाक्य मानिले हमरो समस्त कोंतु मंगल परमेश्वर को वाक्य मानिले मंगल मंगल समस्त कोंतु मंगल प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ना होची मंगलमय तांको कहगला हे मंगलमय को पुत्र ख्रीष्ट गीत संगीत रे बारंबार लिखाई छी सदा प्रभु जे मंगलमय आस्वादन करिके देखो बांडी नांजू पांजू नेंजू बेनांजू डिंगोरा नेंजू ऐसे नापकिने जीसु पदा नाई जेडा किरुतानी सदा प्रभु को मानिले मंगल मंगलमय आस्वादन करो बांडन सुड़ा दु पेनोई मो जुवा पिलामान को मोर पोछो गाय पे चाहूची तम जीवन सरल सुगम आशीर्वाद फलवान तो हो पार जदि तुम जीशु को प्रेम तुम जिते बंधु था जीशु बंधु ठार बड़ बंधु कहीं ना तुम जीशु को बंधु कर तोड़े जा माए जा ओटा नहीं रोग रोग ना इडी इडी जी ने माँ माने भौणी माने झील माने सांग सहित कौन कोई कथा कौन कौन अगर खाना लगे मरी का लिखित बे करता था कथा रे हां एगिडी अच्छा तुम थोड़े जिसु को बंद करके देखो दुखर सुखर बंधु सी जगतर बंधु के जानि छो तुम पॉकेट रे पैसा देले तमर बंधु तुम जळखे खोई पारुथिबो कोडे नै पारुथिबो खुशी मस कहूथिबो ताले सेंटर बंधु तुम पॉकेट जो खाली मनी पर्स रे पैसा नथिबो तुम बंधु छाड़ी के पड़े अपुय पुत्र बंधु माने कोडे गले खाइला पीला बोल तो संगे थिले का ना जेले घुसरी कंपनी से काम कला मैनेजर काम जे दिन तो ता संग केई नै के जगह पिला माने छोड़े तमिलनाडु बेंगलोर रे केरला रे काम करन नै कंपनी मान आसला बेले स्टाइल तुम देखिबो बड़ विचित्र काटी थिले फोटा फोटा पैंट पिन थिबे फोटा फोटा साड़ी पिन थिबे विचित्र हेतियो सो तम ड्रेस पर सेर सिखि गस्थिबे हमें कोन हम लोग सरल जाति सी दे माय कोइ दे एते आमान को दरकार सेटा एति पे लेखा गला सदा प्रभु को वाक्य मानिले मंगल इस्राएल लोक माने विपद रे पड़िले समस्या रे पड़िले
ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ, ମହାମାରୀରେ ପଡ଼ିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟିଲା, ବିପଦ ପରେ ବିପଦ, ବିପଦ ପରେ ବିପଦ। କାହିଁକି? ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ସେମାନେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ଦଥନ ଅବିରାମ କରହ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ହାତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଡ଼ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତମେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ହୁଅ, ପ୍ରେସବିଟେରିଆନ ହୁଅ, ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ, କାଥଲିକ, ଲୁଥରିଆନ, ବିଶ୍ୱାସୀ କି, ପେଣ୍ଟିକସ୍ କି, ଡାୟସିସ୍ କି କଣ ହଉଛ ହୁଅ, ଯାଏସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ ଧରୁଛ, এই যে ନାଁ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା, ମାଇଲି ତ ନାର ବାଙ୍ଗନ ପଇସା ଦିନୁ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସଂସ୍ଥା ବୋଲିକି। ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ଏଫିସି 1 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ। ଏଫିସି 1 ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ସମୟ ଭାବ, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। 20 ପଦରୁ ପଢ, 20 ପଦରୁ ଶୀଘ୍ର ପଢ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 1 ପର୍ବର 20 ପଦ। ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପୁଣି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ବସେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଉପବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅଛି ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ। 22 ପଦରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟର ସମସ୍ତ କହିବ ସର୍ବ ବିଷୟର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। କ୍ଲାଉଡ ହିଙ୍ଗି ଇରେନେ ମାନେ କ୍ଲାଉଡ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କ୍ଲାଉଡ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ବୁଝିନସ୍ କି ନାଇଁ? ନା କଷ୍ଟ? ବାବା ତମେ ଟିକେ ଇଆଡେ ଆସ। ବାବୁ ଏ ସାନ ପଛରେ ଇଆଡେ ପଠେଇ ଦିଅ। ଏଠିକି ଆସ। ଇନେଟ ବାବୁ କଣ ଖାଉଛ? ତମର କଣ ଖାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ଦେଖିଲ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ। ତମେ ଶରୀରଟା କାହିଁ? ତୋର ଦେହଟା କାହିଁ? ଦେହ ସୁଧା ଏଇଟା ତୋର ଦେହ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଇଆଡେ ଆରେ ବାପ, ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ତୋର? ଦେଖା ମୁଣ୍ଡ
ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତାଉ ତୋସ୍ତା କର ଏଇଟା ତୋର ମୁଣ୍ଡ ନା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଅଛି ତ ଆଉ ଶରୀରଟା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାଳି ବଜାଇବା ପିଲା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କହୁ ଓକେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମହାଶାନ୍ତି ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ସଦା ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତାର ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିଯାଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ ଆଗମନ ଡେରି ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ ଦାସ ଆଉ ଟିକେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେ ଯା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ମୁହଁ ଦେଖେ ମତେ କାହିଁ ମନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଏକଥା ମେହତେରୁ ଶରୀର ଟିକେ ଦେଖ ଶରୀର ତୋ ଦେହ ଦେଖେ ହଁ ଯା ପ୍ରବାସୀ ଧୀରେ ଯା ପଡ଼ିବ ଯା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଉଛି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର 23 ଆରମ୍ଭରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଯିବ ବାପା କାହିଁ ପଢୁଛ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ୱେଟ୍ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାଇସିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଏନ ମଣ୍ଡଳୀ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୁଥରିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ପ୍ରେସବିଟେରିଆନ ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶନରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଶରୀର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଶରୀର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ବାବା କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ ହ୍ୟାଲୋ ଏଠି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଲାଗେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ এই শব্দটা কোন আছে হ্যাঁ ঠিক আছে রাখো আপা হাতাও দিও না শয়তানর মুন্ড খরাপ হয়ে গেলা হ্যালো শুনুছ কি কাইকি খরাপ ହେଲା ଜାଣିଛ କି ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ତମକୁ ତମେ ଯେମିତି ଭାବିଛ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେସବିଟେରିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାଇସିସ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଭାବିକ ଅଛ ଆମେ ଅଛୁ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ ମୁଁ କହୁନି ପାଳକ ମାନେ ଜାଣିନା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଳକ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବାରୁ ଶୈତାନର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବାରେ ସିଆଡେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେବ ରାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେବେ ବୁଝିବ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ତାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକରେ ଚାଲିବ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତମେ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବିବ ଚାଲିବ ନା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ତମେ ଦେଖୁଛ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଚକା ପଙ୍କଚର ହେଇଛି କାର ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରି ହେଉନି କୋଣ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କୋଣ ରିପେରିଂ ମାଗୁଛି କନ୍ଧମାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ତମେ ଦେଖୁନ କି 100 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି 71 ସାଲ ନା ମିଶ୍ର ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଲୋକ କିଣାକୁ ଯିବା ଲୋକ ମିଶ୍ରକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବ ସେଇଟା କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ହଳଦୀ ନୀଳ ନଦୀର ମାଛ ତମେ ପୁରା ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶକୁ ଯାଉଛ ଯୋଉଠି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ଟଭା ଡିମ୍ବିରି ଜବ ଗହମ ଭରପୁର ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବେ ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ଯାଉଥିବ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ମହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ମିଶ୍ର ଦେଶ କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ଅତୀତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ଢାଞ୍ଚା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ନୂଆ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଆର୍ କେ ଡିଗାଲ ମୁଁ ଯେ କେ ଆର୍ ଡିଗାଲ କହିବି ମୁଁ ଥରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବହୁତ ଦିନ ଲାଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ କିଶୋର ଡିଗାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କିଶୋର ଡିଗାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଆର୍ କେ ଡିଗାଲ କହୁଛି ସେ ତ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣ ଆର୍ କେ ଡିଗାଲ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆର୍ କେ ଡିଗାଲ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଭାଇ ଅନ୍ତର ନ ବଦଳିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ପାରେ ଯାଉନି ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇଲେ କଣଟା ପାଇବୁ ଅନ୍ତର ବଦଳିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ୟୁରୋଦେଶ ଛାଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା ଜାଣିଛ କି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା
आशीर्वाद आकर करिबा I will bless you and make the blessing. आशीर्वाद करिबी आशीर्वाद मालिक को ट्राइबल डायसिस दारिंगबाड़ रो आशीर्वाद मालिक हुओ आशीर्वाद प्रभु करिवे और तुम आशीर्वादकारी हेबो तुम जोटू बाहरी थी सेटा का मने पकई थिबो भूली जाओ आशीर्वाद भूल जा दे तुम्हें जदि गोटे जगह बाहरी के आसी आज पर्यंत तुम भीतर नूतनता आसी नाही तुम्हें पुरातन भीतर ताहले तुम्हें बाहर उतरो काई मु स्पष्टवादी देखो हमें समस्त विश्व नूतन करिछु हालेलुया पुरातन विश्व सब नूतन विश्व पुरातन विश्व थिला जोड़े तुम्हारे पसंद नहीं आत्मिक जन बात ताको छाड़ी दे नुआ करो नुआ नुआ सबने किछ गुटे नुआ नुआ वाक्य प्रभु सामने मु कहूँ एक शृंखलित ऑफिशियली आत्मिक भाव में पारिवारिक भाव में सामाजिक भाव में सरकारी क्षेत्र में एक शृंखलित अध्यक्ष विषय को तुम्हें पाइछ एठी दिलीप बड़ आगे बसचंती मु तांको सामने कहे कथा नहीं तुम मु बहुत प्रोग्राम जानी तांकर पूरा जीवन ही मु जानी तांको परिवार को मु जानी छोट बड़ केमती से प्रभु काम कर मुझे जानी एक शृंखलित अध्यक्ष पाइबाटा बहुत कष्ट जे मुहरे गोटे कथा कहबे भीतर गोटे काम करथिबे सेमती लोक दरकार अध्यक्ष आउ जे शासन जस्ती रहा चाहिए ना से जीवन सारा विशृंखलित रही पाउल दुईटा कथा कहले मु जिहुदी बा ग्रीक बा मंडल निमंते बाधार कारण हेबि ना जिहुदी बा ग्रीक कि अन्य का कि मंडली बाधार कारण हेबि ना आपण ये पद नहीं द्वितीय तिमोथी 3:1 5 पद भयंकर पद नहीं आप पसंद कहीं ना जानी प्रभु चाहते ट्राइबल डायसिस दारिंगबाड़ आपण संगठन को प्रभु एक शृंखलित मंडली कंधमाल एक साक्षर मंडली से आम से नाई 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 तुम निज भाया तुम ओरिजिनल तुम रख स्वतंत्र हो स्वतंत्र स्पेशल तुम भीतर आदर्शता था श्रृंखला था तुम पुओ झील मैंने एमती सभा समिति कर जो गोटे लोक बाहर बोलू न नियम कर स्ट्रिक्ट कर जो मैंने बाहर बोले तुम घोड़ी दियो जाओ घर पड़ाओ तुमको बहुत बाध्य मो कथा बहुत कष्ट हम जदि तुम प्रभु सेवा आसीच प्रभु सेवा प्रभु सेवा आसीन जगत खाप आसीच जगत था घरे था केते दिन आम कर श्रृंखला शरीर शरीर कर क्या बुझाऊ हाथ को बुझाऊ कि शरीर कर क्या बुझाऊ खाली हाथ गोड़ ता भीतर कौन कौन अच्छी ना हार्ट अच्छी किडनी अच्छी लिवर अच्छी लंग्स अच्छी अंतपुटा अच्छी हाड़ अच्छी अच्छा हाथ गोड़ गंडगोल करूँ ना मिसिक रहो हाथ जदि गोड़ शरीर कथा मानव ना ए शरीर चलो ए गोड़ जदि शरीर कथा मानव ना चलो कि पिले गोड़ शरीर सारी चलो शरीर जदि कह मुंड को धरबी ना बोले मुंड तले पड़े फुटबल भाया ए शरीर अंग प्रत्यंग मिसिकी अच्छा हाथ गोड़ को मर्यादा दिए कान आखि को मर्यादा दिए पाटी जीव को मर्यादा दिए जीव जदि दांत सहित गंडगोल कर जीवर अवस्था कौन अभी है ना इतना काशिल पांडुड़ा इसे बांग्लादेश क्रॉस कर आम जदि शरीर ख्रीष्टन शरीर आम सब अंग प्रत्यंग किए हाथ गोड़ किए नख किए अंगुठी किए हृदपिंड हार्ट किए किडनी लंग्स लिवर अंतपुटा हाड़ ये सब जगह मिसिक अच्छा सब अंग प्रत्यंग मिसिकी
शरीरटा फंक्शन हेउची फंक्शन 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 चालुची संस्थारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर डिकन एडवाइजर एमाने थांती हाथ टेक हाथ उठा मिनट करो सिग्नेचर कर श्रृंखला पाइटा दरकार किंतु प्रथमे जानिबा मंडली ख्रीष्टंक शरीर तापर तुम की ना नेउचो नेओ तबे की ना तमर अच्छे जाओ एफिसी मंडली कलसी मंडली फिलिपी मंडली थेसलोनिकी मंडली रोमियो मंडली प्रकाश वाक्य सातटी मंडली खाई प्रकाश वाक्य सातटी मंडली एफिसी स्मरणा पर्गमा थियोतिरा साद्री फिलाडेल्फिया लाउडिकिया सातटी मंडली प्रेरित मानकर मध्य सातटी मंडली रोमियो मंडली करंती मंडली गालाती मंडली एफिसी मंडली कलसी मंडली फिलिपी मंडली थेसलोनिकी मंडली सातटा मंडली सात हूँ बाइबल रे पूर्ण संख्या प्रभुंकर सात बाइबल रे प्रभुंकर पूर्ण संख्या आम 10 बंद गढ़ुचु प्रभु 7 गणती हेलो किए शुणुचु बुझुचु कि बुझिए ना सुनाए हाँ बा किंबा मंदिर ने ससरे बिले माना मंदिर तो हम में माना मुझे मिस्टर मानामु मंदिर तो बा हाँ बा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मंडली ख्रीष्टंक शरीर समस्ते कहते मंडली मंडली ख्रीष्टंक शरीर ख्रीष्टंक शरीर आउथरे कहते मंडली मंडली ख्रीष्टंक शरीर ख्रीष्टंक शरीर ख्रीष्ट ख्रीष्ट मंडलीर मंडलीर मस्तक स्वरूप मस्तक स्वरूप ख्रीष्ट ख्रीष्ट मंडलीर मंडलीर मस्तक मस्तक आमे शरीर से मस्तक पुओ को डाकिली पाउलो अन्य किछि न लेखिके एटा लेखिले प्रश्न होजे एटा काहे के लेखिले आउ कोटो तो लिखि पारि थांते ना पाठ पढ़ी नथिबा लोक मध्य जंगल रे थिले एटा बुझिबो मन मस्तक आ शरीर शरीर तने मान धोने दियो लाउ एंगा गांडी जान रस्ते बुझिया नहीं ना बुझिया नहीं संस्था के रस्ते बुझिया नहीं पाठ पढ़ी जान लोक बुझिया सहर रे थाउ नगर रे थाउ टाउन रे थाउ मेन रोड रे थाउ पाठ पढ़ी थाउ समस्त मुंड बोले कौन जानी सर कौन जान जंगल रे थिले मते पाठ पढ़ी नथे कुरपुड़ी के ना मांदा दुनेरो माई बापा सका माई मां सका क्लावेस्टर ई गांडीस्टर ई पिला देखे लेकिन एटा पाउलो लिखिले हेलो बुझी परछो तो तापर में बाप्टिस्ट हो कि अंग्लिकन हो कि प्रेस्बिटर हो कि तुम डायसिस हो कि कौन हो जो वो ए समस्त को ना যদি রাজু হই থাকতা কোন হই থাকতা আর্কিটেক্ট গুলে আধুনিক এমএলএ খুব দেখাই ব্যস্ত ও রাজু বাবু না রাজু নাই জানে না আমাকে পাওলো প্রিন্সিপ ঠিক আছে তাস কোন তো ননা বলি কই দিছ মু তা বাপার মতন না তার ঝিওর মতন না তার পুଅ ঝিওর না তাঙ্গ নাতি নাতি মধ্যে ননাটা করি তাকে বাপা মা তাঙ্গর বাপা মার ননা তাকে যে কম সে কম ননা তো জোহার কি पालक के एत वर्ष पालक काम कम पास्टर तुम विषय मत के पालक कहना नना कर हेलो प्रेज द लॉर्ड आम ख्रीष्टंक शरीर आम भीतर ख्रीष्टंक रक्त प्रवाहित होउची अंधकार शक्ति किसी करि परिबो नाइ आम भीतर पवित्र आत्मा शक्ति अभिषेक भरपूर हेची ईश्वर को वाक्यर मंदिर एटा ट्रेजर हाउस गंता घर ईश्वर को वाक्यर गंता घर एटा तुम्हें भंडार घरिया ईश्वर को वाक्यर भंडार घरिया तुम्हें प्रेसिडेंट ट्रेजरर सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन संस्था इसे भंडार घरिया बुझुच तुम कथा आम में बुझिया तो व्यस्त ना किए कि बुझिला कथा मो भाषा किए बुझुची किए पारिबे ना अल्प लोक बुझी पारिबे ए रहस्य मंडली एक निगूढ़ तत्व एफिसी 5 पर्व रे लिखाइछि 31 पद रे मंडली एक निगूढ़ तत्व रहस्य एटा एटा कान गिरजा घर नुहे एबे मु खाइबा को जाइथिली से आबा माने मते नेइथिले भाई मो बक्सन रे भाई भाईला आगे मानदे मंडल 14 वर्ष आते 13 वर्ष के 14 वर्ष आते नागे सत्य कथा विस्तार करी पेनु कथा से ग्राम भीतर से कि मंडली आते गिरजेडु कथा बेंचसे तुम गिरजा घर केबे तैयार कर मुझे पचने मु पचने जीशु को वाक्य केबे आसला
বয়না বাতাতেন কিনা হেনরে বাতাতেন কিনা বেলসা বাতাতেন কিনা এবেনা বাতাতেন কিনা রাইটা মাগিনা মিছেনা মাগিনা বাউন্ডা মাগিনা আমবাই তাতে সুধাংশু নায়ক তাতেন যুগিনা বেঞ্জামিন প্রধান সদানন্দ পাত্র যুগল কিশোর মহান্তি ধীরেন মহান্তি ইয়ার তাতেন কিনা আমবাই বাক্য তাতে মন্ত্রী আবার রাম আবার মাই বুড্ডা মাইজান মারি তন রঘুনাথ প্রধান কালিঙ্গন প্রথম বাপ্টিস্ট পাস্টর নিয়ಂತ್ರಾಂಗ ಮಿಡತೇನೆ ಕಾಲಿನ ರಘುನಾಥ 58 ಸಾಲ್ತೇನೆ ಸಾತಂದು ಅವ್ನು 7 ವರ್ಷ ಬಯಸ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಸ್ಬಿ ಜಾಮಿ ಮನೋಡ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಕହୁଛି କିଏ ବାକ୍ୟ ହେଲା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ସେ ପେନୁ କଥା ଆତେ ଇନମାନେ ଆମ ଭାଇ ଯାଇ ଜାଗା 30 35 ବର୍ଷ ଆତେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ এই ଜାଗାରେ ଗନ୍ଧମାଳରେ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳ କୋଡେ 40 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ସୁସମାଚାରର ମଞ୍ଜି ଯୋଉ ଦିନ ପଡିଲା ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା তারপরে তুমি সান বিল্ডিং করো বড় বিল্ডিং করো পয়সা দিয়ে বড় ঘর করো যাই না পয়সা নয় ঝুপড়ি পটে গির্জা করো নলে গছ করো ছন্ডিয়া করি করো কোণ ଅଛି জিরুসালাম মন্দির রহিলা না আমার গির্জা ঘর রহিব এবে তো কিছু রহিবা কা নাই এবে যেমতি সিচুয়েশন হেলানি না গির্জা ঘর রখিদেবে নাই আমি তো 1908 সালে 2008 ରୁ ଦଙ୍ଗା ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିନୁ ହେଲେ ଗିର୍ଜା ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନାହିଁ ବାପା মন্ডলী খ্রিস্টଙ୍କ শরীর খ্রিস্ট মন্ডলীর মস্তক সমস্তে কইবা মন্ডলী খ্রিস্টଙ୍କ শরীর খ্রিস্ট মন্ডলীর মস্তক আউথরে কোনটো খ্রিস্ট মন্ডলীর মস্তক মন্ডলী খ্রিস্টଙ୍କ শরীর মু তাঙ্কর শরীর রূপ মন্ডলীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এথিপাই এ শরীর কা বিরুদ্ধে কে নাই বুঝিলে তো তুমি কো মন্ডল হেউছ হো যিশুଙ୍କ মন্ডলী তো ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାଦ ହିଂସା ଶତ୍ରୁତା ସମାଲୋଚନା ଈର୍ଷା ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଜଣକୁ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧୁରନ୍ଧର ମୁଁ କଣ ଗଲତି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟିଲି ଏଇ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେ ନଖ ବାହାରିବ ଶରୀରକୁ ବଥେଇବ అంటే పుట్టుడు హుయిసేక మరి కాడుగిన నోనే पूरा गांडी दिन नोन फूट का बेरकी तक खाजो ना बेरका तड़स के बेरका छी गांडी दोन पकी उकुणी हेले तुम हाथो काई काढुची से मुंडो निजे जे कोण काढियो हां मोयला कोठी नाही हेलो मोयला कोठी नाही सब जगह रे मोय नाकर मोळा अछि नाही अछि पू की नीर दांपर मोळा अछि नाही जीवर अछि की नाही नखरे अछि की नाही कान भितर आखि अछि की नाही आखि रो ए कोन रे अछि बोले ऐसे नक देवे ऐसे नक मासी प्रत्येक दिन नक सब जगार मोड़ अछि धोइबा दरकार यीशु कहले धोइबा दरकार गाधे जो थरे कालबरी क्रूसरे वाक्य रे धोई दियो निजको हालेलुया निजको सब दिने वाक्य रे धो प्रिय मंडली यीशु कहले जन सुसमाचार 15 पर्व 3 पद केबे पढो काई देखिबा शेष करे पे जाउची अल्प दी तीन बहु तुम्भमानक जेउ वाक्य कहि अछि ओ तुममान जो वाक्य कहि अछि सेथि जोगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछि से जोगु तुमने कोन हैचो परिष्कृत आउथरे कोन आउथरे पढंतु मो तुम्भमानक जेउ वाक्य यीशु कहउचंती मो तुमको जो वाक्य कहि अछि सेथि जोगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछि तुमे माने सेथि जोगु कोन हैचो परिष्कृत हेबो लेखा अछि ना परिष्कृत होई सारी अछि लेखा अछि सारी अछ आगे ना कोन लेखा अछि सारी अछ परिष्कृत होई सारी छु मंडली बुझी परछु यीशुଙ୍କ वाक्य हमको परिष्कार करे अनुग्रह समस्त कहबे अनुग्रह कोई कथा देना रे अनुग्रह सेका आज्ञा कोन जेड नो मेल बोला सिद्ध अनुग्रह बोले जेड नो अनुग्रह सुनुच तो के सुनुच के देखिबा अनुग्रह समस्त को अनुग्रह पाप करिबा निमंते लाइसेंस नुहे अनुग्रह पान जमाई केंद्र जेल रे क्षमा तो सिद्ध करे जे पाप के पेज हुए रोई के पेज हुए मो इच्छा जीवन काटी सेमती नाही मानिबा को पड़िबो आपण मान पर जले बड़ बड़ सभा हुए
ଏ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି କୌଣସି ସଭାରେ ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁରା ମିନିଟ ଉପରେ ସବୁ ତମର ଯେତିକି ଡାଇସିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟ୍ରେଜରର ତମର ବିଶପ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ରୁଲ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ କୌଣସି ଲୋକ ସଭା ସମିତିରେ ବାହାରେ ବୁଲିବ এটা যাত্রা পার্টি নাই এটা প্রভুଙ୍କ বেদী অগ্নির বেদী এটা এটি উপাসনা করে সত্য আত্মার উপাসনা ভক্তির ভয়ের উপাসনা যুক্তিযুক্ত উপাসনা এটা পবিত্র উপাসনা এটা বহুত বড় লোক আসবে বসুন 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 এবে না এবে বসুন বসুন এবে কথা বাক্য শোনার এবে গীত হবে না মোর বাক্য শোনা পর গীত ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ମତେ ବହୁତ ନା ଏ ବସ ଟିକେ ଗୋଟେ ମୋର ସରେ ସରିଲା କୋଉ ବସ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ବସ ସେ ଚେୟାର ବସି ବସ ତଳେ ବସ ନା ଉପରେ ବସ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶେଷ କରି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜେରୁସାଲେମର ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା कौन से निर्धारण दुई पर्व का प्रेरित क्रियार विवरण दुई पर्व काढନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା 42 पर्व प्रेरित क्रियार विवरणी ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଚାରିଟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲ ଦେଖୁ କିଏ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛି ବାଇବଲ ଦେଖ ବିଶେଷ କରି ବାଳକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ କହିବା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଏ ସହଭାଗିତା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ रोटी भांगिबारे एवं प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त कौन निविष्ट चित्त कहले कौन अर्थ निविष्ट चित्त कहले कौन अर्थ व्यस्त ଏକ ଲୟରେ पेन तो 10 मिनट निविष्ट चित्त कमान को पिला मन को तुमे पढुछु पाठ निविष्ट चित्त मन निवेश करिबा मन देकी कार्य करिबा बा मन देबाटा ठीक अछि ठीक कथा कहउछु कि मन देकी काम करिबाटा बा मन निवेश करिबा निविष्ट चित्त मन देबाटा विश्व आज्ञा ठीक अछि आबा ठीक त कथा निविष्ट चित्त वाक्य शिक्षा रे निविष्ट उत्तम सहभागिता रे निविष्ट मिसिकी रहिबाटा एकता रे प्रेम रे प्रभु भोज रे निविष्ट अवहेला करिबो नै प्रभु भोज को एवं प्रार्थना को अवहेला करिबो एटा आद्य मंडलीर चारिटा निर्धारण थिला আজি যদি দারিমবাড়ির ট্রাইবাল ডায়োসিস এই চারটা বিষয়ে গুরুত্ব দেব आद्य मंडली जेमती थिला आपण मंडली सेमती हेबो ग्यारंटी आउ कोन लिखा है जानि चंदी की प्रभु वाक्य रे पढिबो के बापा दया करी की 43 44 पद ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ लोक समूह ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା आपण मानकर मंडली रे आश्चर्य कर्म लक्षण सुस्थता पवित्र आत्मा को दान कार्य करवाटा आपण देखुचंती देखिचंती बड़ बड़ मीटिंग मध्ये आपण करूचंती रमाकांत के आपण मंडली को आस्थिले आपणकर सहभागिता को प्रभु तांको दास विषय को मध्ये व्यवहार करूचंती पालक भाई मान को गाम मान को व्यवहार करूचंती सभा मान को व्यवहार करूचंती आश्चर्य कर्म लक्षण आपण देखिचंती मो कोई देखि नांदी आपण रोगी मान पे प्रार्थना करे लोक सुस्थ होचंती विभिन्न जगह छोट बड़ आश्चर्य कर्म आपण देखिचंती आद्य मंडली सेमती थिला किंतु सेठी आ गोटे बड़ विषय थिला जे कोन लिखा है मात्र से माने से जो माने विश्वास करे ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ एकत्र रही ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ से माने साधारण संपत्ति बोली ज्ञान करूथिले 44 रे कहि जाओ से माने एक चित्त समस्त कहबा एक चित्त होई प्रतिदिन मंदिर रे समवेत होई रहुथिले
ঘরে ঘরে রুটি ভাঙ্গি আনন্দরে সরল হৃদয়ে ভোজন পান করে ঈশ্বরଙ୍କ প্রশংসা করুଥିଲେ এবং সমস্ত ଲୋକଙ୍କର প্রিয় পাত্র ହେଉଥିଲେ। ଆଉ 47 ପଦ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକ? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆମ୍ବାଇ ହେବା 5 ଦୁହୁନି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ, କୋଉ ଦିନ? ରବିବାର ଦିନ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ? ପ୍ରତିଦିନ, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, গুরুবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, প্রত্যেক দিନ 30 ଦିନ ଯାକ, 7 ଦିନ ଯାକ, 365 ଦିନ, 12 ମାସ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କିଏ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 2ଟା ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀକନ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 2 ପଦ ସତୀକନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ। ବର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା କନ୍ୟା ଏକଚିତ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ଦିନ ଆସିଲେ କେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ? କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? କେତେ ଲୋକ? 120। ଏଟା ମୁଁ ଝିଅ କହିଲି, ଆପଣ ତାଳି ବଜେଇ ଦିଅ। 120 ଲୋକ ବସିଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ବସିଥିଲେ? କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ? 50 ଦିନ। କୁହନ୍ତୁ, କାଳକୁ ବନ୍ଧନ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୋଉ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇଲେ? କୋଉ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇଲେ? 50 ଦିନ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ସରେଇଦି, ମୋ ସମୟ ହେଇଗଲା। 50 ଦିନରେ। କେତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା 50 ଦିନ ବସିଥିଲେ। 10 ଦିନ ବସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ 40 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାର 10 ଦିନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ ଥିଲା? ମା ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? সেই প্রার্থনারে মা মরিয়ম ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? କାହିଁ ଦେଖିବା, କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଗଲା। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ। ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ। ଉପର କୋଠରୀରେ ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ। କାହିଁକି 10 ଦିନ ଲାଗିଲା? ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ନ ଶୁଣେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପରେ କହିବ ସେ ଦାଢ଼ି ଆସିଥିଲା କ'ଣ କହିକି ପଳେଇଲା କହିବ। କାହିଁକି 10 ଦିନ ଲାଗେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା? କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମିଶିକି ଥିଲେ, 10 ଦିନ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିନଥିଲେ। କାହିଁକି ଆସିନଥିଲେ? ଏକ ଚିତ୍ତ ନଥିଲେ। ଏକ ଚିତ୍ତ ନଥିଲେ 120 ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ବସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ତା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତି କୋପଦ ଭଳି ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ ପବିତ୍ର ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି? ଏମିତି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଅନୁଭବ କର କି ନ କର। ତମର ବାଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହାତ ମାରୁଛ ସଦାବେଳେ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ପଦ 2-3ଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଉପକାରଜନକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା
प्रभुଙ୍କ सहित ଲାଗି ରହିବାଟା ମାନଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖୋଲିବେ କି ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବ 32 ପଦ अंडरलाइन କରିକି ରଖ ଏଟା। जिहुदी ओ ग्रीक ଜିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ बा ईश्वरଙ୍କ मंडली ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାରି ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାହାରି ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ହୁଅ ନାହିଁ? ହୁଅ ନାହିଁ ବୋର୍ଡରେ ପଢ ବାପା, ଟିକେ ଦେଖିକି ପଢ ଯା, ଟିକେ ଦେଖିକି ପଢ। ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରାମାର ବହି, ଏଟା ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀକ କି ଜିହୁଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏବଂ ବିଜାତି ହେଲା। ଜିହୁଦୀ କ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି 12 ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାକୋବଙ୍କର 12 ପୁଅ, रूबेन यहूदा गाद आशेर बेंजामिन नफ्ताली इसाकर जबुलून जोसेफ इफ्राइम ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ପେନ ତାରି ମଣ୍ଡଳୀ କକ୍ସା ମାନିବା। ବି ସିରିୟସ୍। এটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কথাକୁ নিଅ। প্রভুଙ୍କ মণ্ডলী বসিଛି এଠି। ଆମେ ଦେଖୁନୁ 24 ପ୍ରାଚୀନ 4 ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। এটা ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର? ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। କାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଟା? এটা ସହରର ସହ এটা ମୋର ପାଣି ବୋଲେ କାହାର ପାଣି? ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୋର ପାଣି ବୋଟ କଣ କାହାର? ଏଟା ତମର କି? କାହାର? ଆର୍କେଡି ଗାର ପାଣି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ତୋଳିବି। ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର? ତମ ଡାଇସିସ୍ର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ ତୋଳନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତୋଳନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଜାଣିଛ? କଷ୍ଟୋଡିଆନ। ସେ ବାପା ସେ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ମୂଲିଆ ଲେବରର୍ସ। ଆମେ ବିଲ ଗୁଡା ଗୁଡାକ ଜଗିବା ପାଇଁ ରହିଛୁ, ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖ ପାଚି ଯାଇଛି ସବୁ ଗହମ, ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହାର ବାଧାର କାରଣ ହେବାର ନାହିଁ এই জায়গায়। আমি যদি কিଏ কাହାର ବାଧାର କାରଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେବେ ବାଧାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ ତମର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସ୍ଥାର ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆଉ ନରକର ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କହିଲେ ତାହା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। 2 କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। 11 ପର୍ବର